मंगलवार अच्छी हाँ तो आज गोटे पनीर ऊपर किसी बनैबा हाँ हो गलानी भाउज एबे ग्राइंडिंग करिया पनीर साइज रा करछि माने आखि को गोटे माने सुंदर देखा जियो आ खाइते भी भल लागियो मोटा मोटा अछि माउस गोटे नाउची जो पनीर टा भाउज पानी रे पकेइतिले बहुत नरम हो जाइछ भाउज हैं जय माँ तारिणी मु तनु स्वागत करछि आ एक सुंदर वीडियो ने टिके मोर वीडियो रेगुलर आसी पार नथला कारण मु सेपटे हम जो बाराटी पूरा ना से नाचरे मिसी जाइतिल तो सेठी पूरा माने राति सारा अनिद्रा आ दिन बेले सोइबु माने आ वीडियो करते माने देहरे बळ ही नथिला तो फाइनाली सब काम सरी जाइछि तो आज पुणी रेगुलर वीडियो आसी जिवो तो जानिथिबे जेमिति पूर्व वीडियो रु आपण देखिथिले जे भाउज आसीजंती भाउज आसिलेनी माने आ किछि टेंशन नै सेतल सिना बोर देह खराब थिला बोली वीडियो आसी पार नथुला तो भाउज एबे अछंती माने रेगुलर वीडियो आसीबो तो आपण आगु कोन कोन देखिबा को चाहुचंती कमेंट करंतु को रेसिपी रो वीडियो तो भाउज एपटे बसिचंती ने ताको पचारिबा आज कोन होउची तो चलंतु आज जेतु मंगलवार अछि आज तो किछि आइंस पाइंस हबो नै कोन होउची कोन नै भाउज मुहरे एबे सुनिबा कोन करिया भाउज आज मंगलवार अच्छी हां तो आज गोटे पनीर ऊपर किसी बनैबा कोन बनेगा को मटर पनीर बनैबा आज मंगलवार हाट अछि ना कोन कोन आनिबी को मटर पनीर वाला मटर दरकार हां मटर आनिबो कस्तूरी मेथी आनिबो नॉर्मल मसला जहाँ दरकार से आनिबो हां बटर आनिबो हां बटर ना घियो रे करिया घियो रे बनैबी भलो बटर मिलियो कि नै मु कहि परिबो नै चलिबो घियो रे करे जेमिति कि भाउज कहले मु एबे जीबी आज अछि मंगलवार हला तो मु सेटू हमर जेहेतु हाट होची मु सेटू मटर आनिबी पनीर आनिबी बटर कहउछन देखा मु बटर खोजिबी जदी मिलिबो तो आनिबी तो सेते ताको स्किप करिकि आमे घियो रे करबा तो केमिति कोन होउची केमिति भाउज हमर बनै कि देबे आपण शेष पर्यंत रुहंतु आ वीडियो को बहुत सारा लाइक करंतु चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु तो आमे विक्रम मु शिपू देखो तो पळि आसिलुनी एटी हाट भी किणा कुणी हबो पनीर भी किणा हबो आउ तापर जहाँ तो जदि मन न पड़ो भाउज को कॉल करी आमर तो जंगल रास्ता जानी पाथि देखना हम गाँव को रास्ता ना बर्तमान आम पहुँची गलु देखो यहाँ हूँ आम हाट आज हूँ मंगलवार बर्तमान सब बड़ हाट हूँ यहाँ आप देखिपारे सब ताजा ताजा परिवा आज नहीं जीव आम ये बेपारी ना सब चाषी मैंने आनती बहुत बड़ हाटटा सबू जिनस आम मिले आम फास्ट जी मार्केट हेटू पनीर धरिक आसबू आसला आम ये जहाँ किणाकुणी करूँ आपड़ से ब्लॉग रे देखिए आगू आगू तो देखते आज मंगलवार ना माँ को बारी से मंदिर भी पूरा जाम अच्छे ओमफेड पहुँची गले ओमफेड मोर के जाम देखो तो चल आम किणाकुणी सरीगला चल विक्रम चल 80 आउ टे कौन कर दियो 500 दियो A few moments later नियो देखो सब सामान आसीना नाई आ कौन आसो कि देख ताने केतल करिया बंधु भाउज हमर एपटे बिलाती पियाज रसुण अदा भी काटी जंती कोन करिया कि भाउज या को तेल रे फ्राई करी की हां मसला बनैबा ग्राइंडिंग रे बाटी दबा तो चलो देखिबा भाउज हमर कोन करचंती एपटे अछि ग्रीन मटर धनिया पटर हमर एथि अछि पनीर टा एटा अछि 500 पनीर भाउज कोन एटा काजू भी मिसेबो कि हैं ताने पूरा स्पेशल हबो आज हैं देखो काजू भी एतिकी देइचंदी भाउज बो हमर एपटे मटर छड़ेलानी भाउज मटर केते छड़ेबा हैं अधा नहीं कि पूरा कसी मटर टा भी अच्छी
ଯୋଉ ଆମର ବିଲାତି ପିଆଜ ଏଟାକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ କାଜୁ ନାଇଁ କି ହଁ ତାପରେ ତାକୁ କଣ କରିବା ବାଟି ଦେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ। ଭାଉଜ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏକାଥରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଲାତି କାଜୁ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଭାଉଜ କେମିତି କଣ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ଭାଉଜ ହାଲକା ଭାଜିବା ନା ହଁ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିବା ଇଏ ସିଝିଲାଣି କି ନାହିଁ। ହଁ ହେଇଗଲାଣି ଭାଉଜ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ତ ଚାଲ এটা ଟିକେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆମର ଯେଉଁ ପନିରର ସାଇଜଟା କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆଖିକୁ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଖାଇତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋଟା ମୋଟା ଅଛି। ତ ଏପଟେ ତେଲ ଗରମ ହେଲାଣି ଏବେ ତାକୁ ହାଲକା ମାନେ ଭଜା ଯିବ। ସେଟା କଣ କରିବା ଭାଉଜ ଟିକେ ପାଣିଟାକୁ ଉଷୁମ କରିଦେଇକି ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଲେ ପନିରଟା ନରମ ରହିବ। ନରମ ନାଇଁ କି ହଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଯେମିତି ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ ପନିରଟା ନରମ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁରା ଏକାଥରେ ଦେଇଦବା ନାଇଁ ଅଧା ଅଧା କରିବା। ଜାଗା ବି ହବନି ନା। ତାକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦବା ନାଇଁ କି। ଗ୍ୟାସକୁ ଟିକେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ରଖିବେ ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ ସିଏ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଭାଉଜ ଆମର ଭାଜିକି ତାକୁ ଖୋଲିକି ଗରମ ପାଣିରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ନାଇକି ଭାଉଜ ହଁ ତାକୁ ବି ଖୋଲିକି ଏଇ ଗରମ ପାଣିରେ ଦେବେ। ତ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭାଉଜ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ଭାଉଜ ନା ପନିରଟାକୁ ଏଇଠି କେତେ ସମୟ ରଖିବା ଗରମ ପାଣିରେ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ନାଇଁ କି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଭାଉଜ ଏବେ କରିବା। ଦେଖିବା ଭାଉଜ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ନାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଆଉ। ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ଭାଉଜ। ଏଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇନା କଣ ମସଲା କଷିବା ନା କଣ। ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆମର ସବୁ ସାମାନ ପୁରା ରେଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ ପଡ଼ିବ ଭାଉଜ ଗୋଟା ଜିରା ଫାଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଜିରା ନାଇଁ କି ତେଜପତ୍ର ଡାଲଚିନି 2ଟା ତାପରେ ଗୁଜୁରାତି ବଡ଼ ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଏସବୁ। ତ ଭାଉଜ ଆମର ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟା ମସଲାଟା ନାଇଁ କି। ଏବେ ପଡ଼ିବ ମସଲା ଯେଉଁ ବେସର କରାହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା। ତ ଏବେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଭାଉଜ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ବିଲାତି କାଜୁ ଦେଇକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପଡ଼ିଲା ହଳଦୀ ଆଉ କଣ ଦେବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନାଇଁ କି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କଣ କଣ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା এটা ହେଲା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡଟା ନାଇଁ କି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପନିରଟା ଭାଉଜ ପାଣିରେ ପକେଇଥିଲେ ବହୁତ ନରମ ହେଇଯାଇଛି ଭାଉଜ। ହେଇଗଲାଣି ନା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ନାଇଁ କି। ଗୋଟେ ଖାଇବା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି।
ଖାଲି ଖାଇଦେବା ଭାଉଜ ବଢିଆ ନାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଉଜ ଏବେ? ଆଉ ଏ ମଟରଟା କେତେବେଳେ ଦେବା? ମସଲାଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ। ହେଇସାରିଲା ପରେ ନାଇଁ କି? ତ ଏବେ ୟାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ କଷିବା ନାଇଁ କି? ହଁ। ଏବେ ମେଥି ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କି? କେତେ ଦେବା ହାଲକା ନା? ଏବେ ପଇଲା ମେଥି ପତ୍ର। ଓଃ ତାର ବାସ୍ନାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଏବେ ଦେଇଦେବା ସେଇ ବେସର ପାଣିଟାକୁ ନାଇଁ କି? ଆଉ ପାଣି ଦେବା ନା ଏଇ ପାଣିଟାରେ ହିଁ ହବ? ନା କଷିବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ। ଓହୋ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଅଲଗା ପାଣି ଦେବା ନାଇଁ କି? ସେଇଟା ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ ପାଣି? ଗରମ ପାଣି। ଏବେ ଭାଉଜ ଆମର ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଭାଉଜ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା କାମ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମଟର ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମଟରଟା ଦେଇଦେବା ହଁ। ନା ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ? ନା ଏତେ ହିଁ କଷା ହବ। ତ ଭାଉଜ ଆମର ମଟରଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଟରଟି ସିଝିଗଲା ପରେ ପନିର ପଡ଼ିବ। ପକେଇବା ନାଇଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ନାଟା ବି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ନା କ'ଣ କହିବି। ଓହୋ ହବ ମସ୍ତ, କାହିଁକି ନା କାଜୁଟା ବି ପଡ଼ିଛି ନା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ଭାଉଜ ଆମର ସବୁ ପନିରଟା ପଡ଼ିବ, ତାର ପାଣି ଟିକେ ଦେବା ଆଉ ନାଇଁ କି? ଯେଉଁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାଲକା ବେସରଟା ଅଛି ନାଇଁ ନା, ଏଇ ପାଣିଟାକୁ ତାକୁ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଅଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ତାକୁ ଦେଲା ମାନେ ସେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେବ ଆଉ। ଚାଲ ତ ଭାଉଜ ଏବେ ପନିରଟା ପକେଇଦେବା। ହଁ ପୁରା ମଟର ବି ସିଝିଗଲାଣି। और पनीर मसलाटा भी जो कषिकी जो देते ये पूरा रेडी। तो ये पड़ो पानीटा आमर ये पानी हो ना आउटे दवा। A few moments later. देखो ये पूरा रेडी। तो भाउज धनिया पत्र काटिले तो ताकू या ऊपर दिहब ना। देखो केते सुंदर देखा ना। तो ये पूरा सब माने पूरा रेडी हो गला। तो एबे गाधे के आसिले खाइबो। A few moments later. तो मु एपटे गाधे पूरा रेडी हो साइलेनी। एपटे भाउज बाडुचंती। एबे आसी जियो हमरो पनीर मसला खाइबो ना वाली दाई जल्दी आ टेस्टी टेस्टी हे जी सिगला भात। एपटे अछि पनीर मटर आ एटा अछि काजू। देखिबा केमिति हे जी मु एबे खाइ के कहबे। मस्त मस्त माउस बड़े नाउची हेलो सुना माने कोन कहबी माने एते टेस्ट हे जी जोटा कोंती हमरो परफेक्ट मसला पनीर ना कोन भाजो कोंती नाटा कहथलो पनीर मसला नहीं परफेक्ट पनीर मसला देखो ता साइज रा केते बड़ बड़ सुनु टिके खानी देखिया केमिति लागुची केमिति लागुची जीव पुड़ी गला खाई दे देखो बढ़िया टेस्ट होची ना भल लागुची ना सुनु मसलाटा बढ़िया तार मटरटा भी बढ़िया सीझी पनीरटा जो कदे ना जो भाउज जो गरम पानी पकई देले ना बहुत मान नरम हो जाए टेस्ट है मटर पनीरटा माने कौन कह तो मुझे आशा करी आपण भी घरे निहाती बन खातु देखिए माने एत मस्त लगे आउ टे घी पकई था भाव आउ भी बढ़िया होता बुझे
ଆଉ ଯୋଉ ମସଲାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ପନିରଟା ଯୋଉ ପାଣିରେ ଦେଇଦେଲେ ନା ଗରମ ପାଣିରେ, ସେଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।